अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हमेशा की तरह आपके दिन को खूबसूरत बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरा फसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 26, जिसका आपके लिए लिखा है आयत नूर ने। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। वो अपनी धुन में चलती कमरे में दाखिल हुई तो एक पल के लिए कदम दहलीज पर थमे। देखा तो सामने साहिर अलमारी खोले खड़ा था। बेड पर खुला उसका सूटकेस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो अपनी पैकिंग कर रहा था। आहट पर साहिर ने अलमारी से गर्दन निकालकर दरवाजे की जानिब देखा। दानीन, आपकी पैकिंग मुकम्मल हो गई? याद है ना, कल सुबह में वापसी के लिए निकलना है? साहिर ने जैसे उससे याद दहानी कराई थी। हाँ, मैं पैकिंग कर चुकी हूँ, वो नॉर्मल अंदाज में कहती आगे आई। एक नज़र उसके सूटकेस पर डाली, फिर उसकी पुश्त को देखा। लाओ मैं कर दूँ तुम्हारी पैकिंग। न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी से हुई थी साहिर को अपना काम खुद करते देखकर। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूँगा, साहिर ने मसरूफ़ से अंदाज में मना किया था। अब जब दोस्ती हो गई है तो दोस्ती के नाते मैं इन छोटे मोटे कामों में तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती हूँ, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहती उस तक आई और उसके हाथ से तयशुदा शर्ट्स पकड़ते हुए सूटकेस में रखने लगी। साहिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। इस बार उसने मना नहीं किया था दानीन को, ना उसे रोकने की कोशिश की थी। वो खामोशी से अपना सामान अलमारी से निकाल कर उसे थमाता गया था और दानीन सारा सामान तरतीब से सूटकेस में रखती गई थी। चाय पियोगे? काम से फारिग होते ही दानीन ने दोस्ताना अंदाज में पूछा था। इस वक्त साहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाई जहाँ सुइयाँ 1 बजने का ऐलान कर रही थीं। मेरा मूड हो रहा है चाय का, तो सोचा तुमसे भी पूछूं, दानीन ने वजाहत पेश की। श्योर, लेकिन चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए फिर मुझे कंपनी देने के लिए आपको भी रात भर जागना पड़ेगा। सोच लें। साहिर के लहजे में हल्की सी शरारत छुपी थी। दानीन के लम्हों पर मुस्कुराहट बिखरी। डन, दिलफरेब अंदाज में कहती वो कमरे से निकलती किचन की जानिब बढ़ गई। जब तक वो चाय बनाकर फारिग हुई, साहिर भी सूटकेस लॉक करके एक जानिब रखता किचन में चला आया। बाहर चांद की रोशनी कितनी प्यारी लग रही है, छत पर चलें? दानीन ने उसका मग उसे थमाते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखा था। आफ्टर यू मैम, साहिर ने सर को हल्का सा खम देते हुए उससे आगे बढ़ने का इशारा किया था। दानीन उसके अंदाज पर मुस्कुराहट छुपाती सीढ़ियों की जानिब चली आई। एक बात पूछूं दानीन? उन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी हायल थी जब साहिर ने उस खामोशी को तोड़ा। हाँ पूछो, दानीन ने इजाज़त देते हुए चाय का मग लबों से लगाया। जिस तरह आपने प्रोफेशनल तरीके से उस रात मेरे ज़ख्म की बैंडेज की, उससे मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि आप मेडिकल की स्टूडेंट थी गालिबन। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था ना अब तक, फिर आपने स्टडी छोड़कर एक मामूली सी जॉब क्यों स्टार्ट की? साहिर की निगाहें अपने हाथ में मौजूद मग पर ही जमी थीं, लेकिन लहजे में न जाने क्या था, कोई अजीब सा तासुर, जैसे वो इस सवाल के जवाब से पहले से वाकिफ़ हो, लेकिन दानी के लबों से जवाब सुनने का तलबगार हो। उसके सवाल पर दानीन ने एक नज़र उसके चेहरे की जानिब देखा था जो नाक की सीध में देख रहा था। दानीन ने सर झुकाते हुए ठंडी सांस फिजा के सुपर्द की। ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से ही चले, कभी कभार ज़िंदगी इंसान से हर वो चीज़ छीन लेती है जिसके ख्वाब उसने देखे हों। हर मनचाही चीज़ से महरूम करके ज़िंदगी एक नई राह का पत्ता थमा देती है हाथ में। मेरे चंद ख्वाबों में से एक ख्वाब डॉक्टर बनना भी था। इनफैक्ट ये मेरे बाबा का ख्वाब था जिसे मैंने अपनी आंखों में सजाया, लेकिन किस्मत कब पलटा खा जाए कुछ खबर नहीं होती। इस रात तुम ज़ख्मी हालत में फूफो के घर आए और तुमसे हमदर्दी निभाने की पादाश में तुम्हारे नाम की तोहमत मेरे वजूद पर लगाकर मुझे सरे बाज़ार संसार कर दिया गया। उस वक्त जहाँ मुझे तुमसे बेपनाह नफ़रत महसूस हुई, वहीं अपनी नरम दिली पर भी शदीद गुस्सा आया और साथ ही अपने इस प्रोफेशन पर। मैं सोचती थी कि अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट ना होती तो शायद मैं तुम्हें बैंडेज के लिए कमरे में ना लेकर जाती और ना हम दोनों की वो गलत तस्वीर लेकर मुझे मेरे दोस्तों की नज़रों में गिराया जाता। इस सोच के तहत मुझे डॉक्टरी के पेशे से भी नफ़रत हो गई।
پاگل تھی نا میں، یہ نہیں سمجھ سکی کہ رسوائیاں میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھیں۔ میں اپنی قسمت سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس رات تم نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ نہ ہوتی تو کوئی اور وجہ بن جاتی میری بدنامی کی۔ میری زندگی میں یہ سیاہ باب آنا ازل سے طے تھا۔ میری نفرتیں بھلا کیا تبدیلی لا پائیں؟ نقصان تو اپنا ہی کیا نا میں نے۔ اگر میں تب نفرت کو دبا کر عقل سے کام لیتی تو شاید آج اپنے بابا کا خواب پورا کر چکی ہوتی۔ لیکن بات کرتے کرتے دانی کی آواز بھر آئی تھی۔ ساحر کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا۔ گردن کا رخ ہلکا سا دوسری جانب موڑتے ہوئے اس نے چہرے پر چھائی اذیت کو اندھیرے میں چھپانا چاہا تھا۔ ایک بار پھر سے دل میں گہرے ملال نے سر اٹھایا تھا۔ برابر کھڑی اس لڑکی نے نہ جانے کیا کیا کھویا تھا اس کی وجہ سے، اپنے رشتے، اپنی محبت، اپنی نیک نامی، اپنے خواب اور اپنے باپ کی آخری خواہش۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی ہو اس سب کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں دانی۔ آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں۔ آپ کے خواب کی تکمیل میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کروں گا، وہ ہلکی سی آواز میں بولا تھا۔ دانین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ساحر، میں تمہارا یقین کر چکی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب تم نے دانش سے نہیں کیا تھا، وہ سب اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے میں نے، اور جس نے بھی میرے ساتھ یہ سب کیا اسے معاف بھی کر چکی ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں تب غلط نہیں تھی، اور جس نے سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجھے غلط ثابت کیا اس کا ضمیر اسے ہمیشہ بے چین رکھے گا۔ زندگی کا وہ تلخ باب ختم ہو چکا ہے، اس کے اثرات زائل ہو چکے ہیں، تو بیتی باتوں کو یاد کرنا تکلیف کے سوا کچھ عنایت نہیں کرے گا۔ بہتر ہے تم بھی بھول جاؤ وہ سب اور مجھے بھی بھولنے دو۔ رہی بات میڈیکل کی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کی، تو شاید اب میں یہ نہ کر پاؤں کہ حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ میری ذہنی کیفیت بھی بدل چکی ہے۔ اب تو فرسٹ ایڈ باکس پکڑتے ہی ہاتھوں پر لرزش طاری ہو جاتی ہے۔ دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی کا زخم دیکھ کر ہی دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے۔ کوشش بھی کروں تب بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہوں اب، اور اس کے لیے مجھے ہر وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جس سے مجھے ماضی کا ہلکا سا بھی خیال ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اپنے خیالات اس پر واضح کر گئی تھی۔ جواباً ساحر خاموشی اختیار کر گیا تھا کہ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ گاڑی پارکنگ میں رکتے ہی وہ دونوں گاڑی سے اترے تھے۔ دانی نے آنکھوں میں سراسیمگی لیے ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب دیکھا۔ ساحر اب گاڑی سے سامان نکالتا مراد سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا۔ ساحر، مجھے پلین میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے، بائی روڈ چلے جاتے ہیں نا؟ دانی نے التجائی نگاہوں سے ساحر کی جانب دیکھا۔ بائی روڈ؟ بہت لمبا سفر ہے دانی، آتے ہوئے بھی تو پلین میں سفر کیا تھا تم نے، اب واپسی پر بھی کچھ نہیں ہوگا، بلیو می، میں ہوں نا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ساحر نے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ آتے ہوئے تو تم سے ناراضگی تھی تو کچھ کہہ نہیں پائی میں، اپنی کمزوری تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب تو تم جان چکے ہو کہ مجھے اونچائیوں سے ڈر لگتا ہے، پھر سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیسے دوست ہو تم، ذرا خیال نہیں میرا، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ ساحر نے رک کر اسے دیکھا۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں دانین جو آپ کو کمزور نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کی کمزوریوں کو ختم کر کے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ میں بھی اچھا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بس مجھے پتہ ہے آپ کو اونچائیوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن جو دل میں ڈر دبائے بیٹھا رہے وہ اونچے خواب کیسے دیکھے گا، اور جس کے خواب اونچے نہیں ہوں گے وہ ترقی کی منازل کیسے طے کرے گا؟ ساحر نے نرم سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ روحان سی ہونے لگی تھی جب ساحر نے بغیر اس کی سنے اپنا سوٹ کیس بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور اس کا ہاتھ تھامے عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ پلیز پلین کریش نہ ہو، میرا ہارٹ فیل نہ ہو، میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں، دوبارہ اس ساحر کے ساتھ کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ساحر نے ابرو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر ذرا سا آگے ہوتے اس کے وجود کے گرد سیٹ بیلٹ باندھی پلین ٹیک آف ہونے کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی۔ ساحر، ابھی بھی وقت ہے، چلو نا پلین سے اتر جاتے ہیں، دانی نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ ہرگز نہیں، ٹکٹ پر اچھی خاصی رقم خرچ ہوئی ہے میڈم، واپس تو ہم پلین سے ہی جائیں گے۔ وہ بے نیاز بن گیا۔ دانی نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کیے زور و شور سے کوئی ورد کرنے میں مشغول ہو گئی۔
साहिर ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा, जिसके नाखून साहिर के बाजू पर खरोच डालते जा रहे थे। न जाने क्या सोचकर साहिर ने अपना बाजू उसके कंधों के गिर्द हमायल किया। रिलैक्स दानीन, कुछ भी नहीं होगा, हम बहिफाजत घर पहुंच जाएंगे। उसके कंधे को सहलाते हुए साहिर ने उसे पुरसुकून करना चाहा था, और शायद अपने खौफ की वजह से ही दानीन ने मज़ाहमत की थी, ना उससे दूर होने की कोशिश। अलबत्ता उसका मजबूत हसार अपने गिर्द महसूस होते ही वो जैसे पुरसुकून सी हो गई थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लम्हों पर अभी भी कोई वर्ड जारी था, लेकिन चेहरे पर रकम डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो किसी महफूज पनाहगाह में आ गई हो। उसके कंधे पर सर टिकाए किसी नन्ही बच्ची की मानंद एक हाथ से उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़े। पहली बार था जब उसकी कुर्बत में वो सुकून ढूंढ रही थी। छोटी छोटी चीज़ों से कितना डरती हैं आप दानी? जब मेरी जॉब के बारे में आपको इल्म होगा, उस वक्त न जाने क्या रिएक्शन होगा आपका। मेरी जॉब में हर पल ख़तरा सर पर मंडलाता रहता है। ऐसे में मैं आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता, आपको मेरी ताकत बनना है। इसलिए नाम चीज़ों का खौफ आपको अपने दिल से निकालना होगा। मेरी बीवी होने की हैसियत से आपको भी मेरे जितना मजबूत और निडर बनना पड़ेगा। उसके बालों में अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ता साहिर एक नई सोच में डूबा था। वो दानीन के खौफ को ख़त्म करना चाहता था, तभी उसके कहने और ज़िद करने के बावजूद उसे प्लेन के सफ़र पर मजबूर किया था कि अब यूं ही नामहसूस तरीके से ही उसे दानीन को ट्रेनिंग देनी थी, ताकि वो अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सके और आगे की ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल वक्त में वो ख़ुद को बेबस ना समझे। हनीमून से वापस आए हुए उन्हें तकरीबन 1.5 हफ्ता होने को था। इस 1.5 हफ्ते में साहिर और दानीन के रिश्ते में मज़ीद बेहतरी आई थी। दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार तो अब भी हायल थी, लेकिन बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। दानीन का रवैया खासा दोस्ताना था उसके साथ। कभी कभार हल्की फुल्की नोक झोंक भी हो जाती, तो कभी हंसी मजाक, कभी कोई शरारती सा जुमला भी कह जाते दोनों एक दूसरे से। बस यही नहीं, बल्कि दानीन अब उसके छोटे मोटे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। फरागत ही फरागत थी। वो बोर होती तो वक्त गुजारी के लिए कभी साहिर के कपड़े निकाल कर दोबारा तय करके रख देती, कभी कपड़े प्रेस करके उन्हें हैंग कर देती। अब तो अक्सर खाने पर उसका वेट भी करती और उसके साथ ही खाना खाती। मूड होता तो साहिर की पसंद की कोई डिश भी बना लेती। ज़िंदगी अपनी डगर पर चलने लगी थी और साहिर को दानीन के मिजाज की ये तब्दीलियाँ काफ़ी खुशगवार लगी थीं। जब से दानीन ने साहिर के काम अपने ज़िम्मे लिए थे, तब से साहिर ने अपने लिए मखसूस मुलाजिम को कमरे के अंदरूनी कामों की जिम्मेदारी से बर्खास्त कर दिया था। अगर दानीन को ये काम करके सुकून मिल रहा था, तो वो क्यों उसका सुकून छीनता? आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे के आदी होते जा रहे थे। रात का वक्त था जब घर के तमाम अफराद लाउंज में बैठे खुशगवार माहौल में गपशप कर रहे थे। साहिर नीचे कालीन पर बैठा था, जबकि सर सोफे पर बैठी माँ जी की गोद में था। माँ जी बातें करने के साथ साथ उसके बाल भी सहला रही थी, जबकि साहिर थोड़ी थोड़ी देर बाद कनखियों से दानीन की तरफ देखता उसके चेहरे को आंखों में जज्ब कर रहा था, जो जुनैरा और अली के चुटकुलों पर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आया था और इस धूप छाँव के मंजर ने साहिर को मशहूर करके रख दिया था। इससे पहले कि उसकी इस बेखुदी की कैफियत कोई और महसूस करता और उसका रिकॉर्ड लगाया जाता, उसके फ़ोन की बजती बेल उसे चौंका गई थी। दानीन के चेहरे को निगाहों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए साहिर ने सेल फ़ोन की स्क्रीन की जानिब देखा। स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखकर सबसे एक्सक्यूज़ करता वो उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दानीन ने हैरत से उसे देखा कि इससे पहले साहिर सबके सामने कॉल सुन लेता था, लेकिन यूँ जब घर के सब अफराद एक साथ बैठे होते तब वो दरमियान से उठकर नहीं जाता था। तो आज किसका फ़ोन था भला, जिसके लिए प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ गई थी? दानीन की पुरसोच निगाहों ने साहिर का पीछा किया, जो अब कमरे में जा चुका था। दानीन, दूध गर्म हो चुका है, ये लो। साहिर का गिलास और टैबलेट। उसके सर में दर्द था तो वो टैबलेट का पूछ रहा था। ज़रा ये ट्रे उसे दे आओ, मैं बाकी का काम निपटाऊंगी। शाहिदा भाभी ने दानीन को मुखातिब किया। दानीन उस बात में सर हिलाती अपनी जगह से उठी और ट्रे थामती कमरे की जानिब बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे को खाली पाया, अलबत्ता ड्रेसिंग रूम से बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दानीन ट्रे साइड टेबल पर रखती उस जानिब आई तो साहिर के लबों से बरामद होने वाले चंद अल्फाज उसके कानों में पड़े। डोंट वरी सर, चंद दिन तक मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, फिर इस मिशन को देखता हूँ। उन लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम। दुश्मन को धूल कैसे चटानी है मुझे अच्छी तरह मालूम है।
ساحر کی آواز دھیمی لیکن اعتماد سے بھرپور تھی۔ دانین حیران ہوئی کہ ساحر کس سر سے بات کر رہا ہے بھلا، اور مشن، دھمکیاں، دشمن، یہ سب کیا تھا؟ اس کے ذہن سے جو ساحر کا غنڈہ نما امیج دھندلا پڑنے لگا تھا، اس پر چھائی وہ دھند ایک بار پھر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ساحر الوداعی کلمات کہتا کمرے میں آیا تو دانین کی وہاں موجودگی پر چونکا۔ آپ یہاں؟ اس نے دانین کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، انداز پرکھتا ہوا سا تھا۔ دودھ اور ٹیبلٹ لے کر آئی تھی تمہارے لیے، دانین نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ذہن میں پرانے مناظر گھوم رہے تھے، یونیورسٹی کے واش رومز میں اس آدمی کو پیٹتا، شاپنگ مال میں چند لوگوں سے بچ کر بھاگتا، زخمی حالت میں پھپھو کے گھر کی دیوار پھلانگتا ساحر، اور اب یہ دشمنوں کا ذکر، کسی مشن کا حوالہ، اس سب کا کیا تعلق تھا آپس میں؟ ساحر کی جاب کا کوئی حصہ تھا یہ؟ لیکن یہ کیسی جاب تھی جس میں فقط غنڈہ گردی تھی؟ بہت سے سوال دانین کے دل میں اٹھے تھے۔ ساحر ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ساحر نے ٹیبلٹ نکلتے ہوئے دودھ کا گلاس ختم کیا تھا جب دانین کچھ سوچتی اس کی جانب چلی آئی۔ ہاں پوچھیں۔ ساحر شاید اس کی ذہنی کیفیت کو جاننا چاہتا تھا، تبھی اجازت دی۔ تمہارا پروفیشن کیا ہے؟ مطلب کس ٹائپ کی جاب کرتے ہو؟ کون سی کمپنی ہے؟ نام کیا ہے کمپنی کا؟ دانین کے سوال پر ساحر نے بغور اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر شک کے ساتھ ساتھ تذبذب کے سائے لہرا رہے تھے۔ میری جاب جو بھی ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں میں، آپ کے ناز نخرے اور آپ کی تمام خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ ساحر جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ڈپلومیٹک سا جواب دیا۔ پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں ایسا کون سا کام کرتے ہو تم جس میں یا تو تم خود زخمی ہوتے ہو یا دوسروں کو زخم دے رہے ہوتے ہو؟ دانین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی، جو اب اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھولے بلا وجہ اس میں ہاتھ مارتا خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ ساحر، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، ایسا بھی کیا کام کرتے ہو تم کہ جس کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے، نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ مجھے؟ گھر والوں سے بھی تم نے جھوٹ بولا کہ تم اسلام آباد میں اپنا بزنس سیٹ اپ کر رہے ہو اور وہیں رہائش اختیار کرو گے، لیکن میں جانتی ہوں تم نے جھوٹ بولا ہے ان سب سے۔ تم کوئی بزنس سیٹ اپ نہیں کر رہے، کیونکہ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو اپنے باس آپ خود ہوتے ہیں، جبکہ کچھ دیر قبل تم فون پر جس سے بات کر رہے تھے اسے تم سر کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ کون ہے تمہارا یہ سر، اور کس مشن کی بات کر رہے تھے تم؟ کہیں تم کسی غلط صحبت میں تو نہیں پڑ گئے؟ کوئی غلط یا غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے؟ دانین نے ذہن میں ابھرتی تمام تر سوچوں کو زبان دی تھی۔ اس کی بات پر ساحر کے ہاتھ تھمے۔ ایسا کچھ نہیں ہے دانین، میں کوئی غلط یا غیر قانونی کام نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی جاب کی نوعیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، آپ کو بھی نہیں۔ ساحر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہمیشہ غلط کام ہی چھپائے جاتے ہیں ساحر، صحیح کاموں کی پردہ پوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر تم خود کو اپنے کام کو صحیح سمجھتے ہو تو یوں راز رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی جاب کے بارے میں بتاؤ گے، لیکن جب تمہیں مجھ پر اور مجھے تم پر مکمل اعتبار ہو جائے گا تو پھر اب اس انکار اور اس گریز کو کیا سمجھوں میں؟ مجھے تو تم پر اعتبار ہونے لگا ہے، لیکن کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے سیکریٹس مجھ سے شیئر کر سکو؟ دانین کا لہجہ شاکی تھا، اسے برا لگا تھا ساحر کا یوں باتیں چھپانا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے دانین، لیکن آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار بے خبری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور میں آپ کو اس نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز مجھے اس معاملے پر مزید بحث نہیں کرنی۔ ساحر قطعیت سے جواب دیتے ہوئے کسی قسم کی بدمزگی سے بچنے کی خاطر ٹاول کھینچتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ دانین نے لب بھیج کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری دانین، میری جاب ایسی ہے کہ جہاں ہر پل دشمن کے ہتھے چڑھنے کا اور جان سے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ یا میرا کوئی بھی اہم رشتہ آگہی کے عذاب سے گزرے اور اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے، دن کا سکون درہم برہم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب بھی میں کسی مشن کے لیے گھر سے باہر جاؤں تو آپ دل میں ڈر لیے میرا انتظار کریں اور اس امید یا نا امیدی میں پل پل جئیں اور مریں کہ پتہ نہیں میں واپس لوٹ کر آؤں گا یا نہیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی آپ کو انتظار کی سولی پر ٹانگ سکتا ہوں، اس لیے آپ جتنا زیادہ عرصہ مجھ سے میری حقیقت سے بے خبر رہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ شہادت حاصل کرنا میرا خواب ہے
और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जॉब का इल्म भी आपको तभी हो जब मैं शहादत के रुतबे पर फाइज होकर आप सबके सामने आऊँ। इससे पहले आपको हर किस्म के डर से दूर रखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने इस फ़र्ज़ में कोई कोताही नहीं करूँगा। दरवाजे के पार खड़ा साहिर दिल ही दिल में दानीन से मुखातिब था, जो एक बार फिर से उसके हवाले से दिल में बदगुमानियों को जगह दे चुकी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले दिन असर के बाद का वक्त था। साहिर स्टडी टेबल पर लैपटॉप रखे किसी अहम काम में मसरूफ़ था जब दानीन ने बेड पर बैठते हुए उसे मुखातिब किया। हाँ कहिए। साहिर की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। उसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। तुम इस्लामाबाद जाने से पहले मुझे खाला के पास छोड़ आना, मैं वहीं रहूँगी। उसकी बात पर साहिर चौंका। दानीन का लहजा इजाज़त तलब हरगिज़ नहीं था। वो पूछ भी नहीं रही थी, वो बस उसे बता रही थी कि साहिर को उसे खाला के यहाँ छोड़ कर आना है। लेकिन क्यों? सब खैरियत है ना? एक तो कल से उसने नाराज़गी के इजहार के तौर पर कोई बात तक नहीं की थी और आज जब मुखातिब हुई भी तो अनोखी फरमाइश पेश कर दी थी। साहिर इस बेमतलब की बात पर हैरान हुआ था कि अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था, दानीन की जानिब से अलहदगी का मुतालबा भी ख़त्म हो चुका था, तो वो खाला के यहाँ क्यों जाना चाहती थी? मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर रही हूँ तो यहाँ से आना जाना मुश्किल होगा क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। फ्लैट से ऑफ़िस तक का फासला कम पड़ता है। दानीन ने संजीदगी से वजह बयान की। लेकिन आप तो रिज़ाइन करने वाली थी ना? साहिर ने अपना काम अधूरा छोड़ते हुए उसकी जानिब अपना रुख मोड़ा था। हाँ, लेकिन अब इरादा बदल लिया है मैंने। दानीन का लहजा बेतासर था। लेकिन क्यों? आप जानती हैं माजी को औरतों का जॉब करना, सड़कों पर धक्के खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना हवेली की किसी औरत को यूं गैरों की चाकरी करने की इजाज़त देते हैं हम। साहिर का लहजा रूड हुआ था। तुम भी जानते हो मुझे बिज़ी रूटीन की आदत है और मैं यूं घर में फ़ारिग नहीं रह सकती। शादी के लिए मैंने छुट्टियां ली थी ऑफिस से कि शादी के बाद डिसाइड करूंगी जॉब जारी रखनी है या नहीं, और अब जॉब करने का फ़ैसला किया है मैंने। दानीन के अंदाज में ज़िद्दीपन था। आपको अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा दानीन। शादी से पहले की बात और थी, लेकिन अब आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। कमा कर लाना मर्द की ज़िम्मेदारी होती है और मैं आपके नान नफ़का की ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ। मेरे होते हुए आपको यूं बाहर धक्के खाने की, लोगों की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहिर का लहजा कदरे सख्त था। क्यों? जब तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझ पर पाबंदियाँ लगाने का कोई इख्तियार नहीं तुम्हें। और कौन जाने जो कुछ तुम कमा कर लाते हो या आइंदा लाओगे वो हलाल रिस्क में शुमार होगा भी या नहीं। मैं हराम तरीके से कमाया गया एक भी लुक़मा अपने हालत से नीचे नहीं उतारूँगी, इसलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। कम से कम मैं हलाल की रोटी खाकर सुकून की नींद तो सो सकूँगी ना। इस बार दानीन का लहजा बदतमीज़ी भरा था। वो पहले वाली दानीन बन गई थी, रूड, बदतमीज़, बदलिहाज और तल्ख़ मिजाज। क्या क्या कहा आपने? हराम रिस्क? साहिर तो उसके इस्तेमाल किए गए अल्फाज सुनकर ही शौक रह गया था। उसके खून पसीने की कमाई को कितनी आसानी से वह हराम करार दी गई थी। हाँ बिल्कुल, हराम रिस्क। हराम कामों को ही छुपाया जाता है मिस्टर साहिल लवारी। मुझे क्या मालूम तुम्हारी कमाई से घर में आने वाली चीज़ें, पकने वाली रोटी हलाल है या हराम। न जाने इस रिस्क को कमाने के लिए तुमने कितने लोगों का खून बहाया हो, कितने गैर कानूनी काम करके अपने वतन को नुकसान पहुँचाया हो। ऐसे में तुम्हारी आमदन का ज़रिया जाने बिना मैं तुम्हारी कमाई से एक लुक़मा तक नहीं लूँगी। इसलिए या तो तुम मुझे अपनी जॉब डिटेल्स और हलाल रिस्क का सबूत दो या फिर जॉब करने की इजाज़त, क्योंकि मेरा फ़ैसला अटल है। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम कोई गलत काम नहीं करते, तब तक तुम्हारा दिया एक पैसा तक इस्तेमाल करना हराम है मुझ पर। दानीन की बातें सुनते हुए साहिर ने सख्ती से मुठियाँ भींची थीं। जिस वतन के लिए वो जान तक कुर्बान करने को तैयार था, उसकी बीवी उसे उस वतन को नुकसान पहुंचाने वाला कह रही थी। उसकी कमाई पर हराम का फतवा लगा दिया था उसने। काश सामने खड़ी लड़की को अंदाज़ा होता कि उसके अल्फाज साहिर के दिल पर कैसे ज़ख्म लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी बात मुकम्मल करके अब पुरसुकून सी खड़ी थी। साहिर ने दुख से उसकी जानिब देखा। कभी कभी इंतहाई बेरहम हो जाती हैं आप दानीन, अजीब टूटे हुए से लहजे में कहता वो मुड़ा था और कमरे से ही निकल गया था। दानीन ने उसके जुमले पर हैरत से उसकी पुश्त को देखा। एक पल के लिए शर्मिंदगी हुई थी कि शायद ज़्यादा ही तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल कर गई वो, लेकिन फिर उस पर कठोरपन तारी हो गया था। सर झटकती वो आइंदा का लाए अमल सोचने लगी थी।
जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।